Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di Frankfurt. Okay, tengok bungkus ni, tangan udah ketar ni. Tengah hujan tengah hujan yang sangat lebat dekat sini. Saya ingat cuaca dah drop. Waktu saya sampai tadi, saya landed dekat Frankfurt jam 10 tadi dalam 7 darjah. Okay, belum hujan lagi. So sekarang hujan campur angin. So most probably maybe 5 or 4. Okay, atau mungkin 3, saya tak sure. Alright, tapi saya tahu yang saya ada level saya punya tolerance terhadap sejuk. So tangan ni dah boleh rasa pedih-pedih tu. So saya tahu yang temperature ni memang quite cold Okay, so sekarang saya berada di satu tempat yang menarik. Okay, cuba tengok belakang korang. Okay, agak-agak korang boleh teka tak kat mana saya sekarang? Okay, cuba teka agak-agak. Alright, saya kasih lagi jelas Saya bagi lagi jelas. Dapat tengok gambar ni, confirm korang tahu saya kat mana sekarang. Okay, saya dekat the famous, sekejap ya, jeng Bull and Bear. Ya, saya sekarang berada di Deutsche Frankfurt Börse ataupun bursa saham di Frankfurt Germany. Okay, so ni bangunan dia belakang saya tu, the whole thing. Okay, saya panjangkan lagi ni, boleh. Okay, bangunan besar belakang saya tu adalah bursa saham di Frankfurt. Okay, so memang saya datang ke Frankfurt sebab saya nak tengok sendiri bursa saham dia. Okay, saya tak sure boleh masuk ke tak, tapi tak apalah. Okay, maybe saya boleh tengok dekat-dekat kalau ada apa yang menarik. Apalah, kita tengok dari luar pun dah cukup. Saya pun tak nak mengganggu. Saya tengok orang masih bekerja kat dalam. Sebab sini pun sekarang 7 jam difference. So 7 jam, sekarang baru pukul 3.30. Okay, kat Malaysia dah pukul 10.30. Right, sini saya tengok sepanjang saya duduk jalan kat Frankfurt ni, banyak bangunan-bangunan memang besar semua. Okay, memang betul lah dia, Frankfurt ni basically financial district untuk Jerman So you boleh tengok that a lot of ni lah, bank buildings apa semua kat sini. And some tu ada architecture yang menarik macam belakang saya ni. So you boleh tengok dia punya tiang pun lain. Okay, so alright, hari ni apa kita nak cerita? Okay, maybe saya boleh cerita sedikit sebanyak lah kenapa you all kena ceburkan diri dalam bidang saham Okay, jangan rely sangat orang kata, ataupun jangan rely 100% on saya pilihkan sikit Okay, jangan rely 100% on orang kata fixed investment which gives not that much return Okay, saya bukan kata fixed investment tak elok, tetapi jangan terlalu orang kata put too much on that. Okay, so you need to be involved dalam stock market sebabnya stock market ni kalau kena dengan cara yang betul, you will get very good compounded return very good compounded return. So kalau ada rezeki tu even can touch up to 1000% pun pernah saya sendiri pun pernah touch as high as 800% dalam 2 tahun So you imagine how fast the stock can go up Okay, tu kira rezeki and then mostly average stock over the years dia akan memberi pulangan yang lebih lumayan. Okay, tapi kenapa soalan saya kenapa ramai yang melabur, saya buat macam ni melabur dalam pelaburan saham tetapi mereka alami kerugian, jumpa loss 40,000, 30,000, 20,000. Okay, saya menjawab soalan tu sebenarnya mereka bukan melabur mereka bertrading. Okay, trading ni datang dengan risiko kerana you tidak boleh win sentiasa. Sekejap saya nak ambil bag saya.
Sini memang cakap macam orang isap okok dah. Okay, level dia tu dah sama sebiji macam orang isap okok. Dia punya wap tu sejuk sangat. Okay, tangan pun dah ketar ni. Alright. Sekejap saya nak place bag saya kat tempat yang lebih selamat. Tadi tu takut dekat bench. Okay, so mereka tu bukannya berlabur mereka sebenarnya bertrading. Jadi trading macam saya cakap ada risiko-risikonya. Okey, bukannya selalu you akan untung. Okey, bukan selalu you akan untung dan selalunya 10 out of 10 trades, okey, usually people make 3 dan 7 they lose. Okey, ataupun they make 4, 6 they lose, and lose dia tu always lagi besar daripada apa yang dia gain. Okey, sebab tu dia sentiasa rugi. Dan satu lagi, kenapa dia teruskan? Okey, sebab stock market ni dia macam boleh jadi addict to macam gambling juga tau. Okey, to some people that dia seronok menang, untung rugi, untung rugi, untung rugi. Okey, dia tak dapat apa-apa pun tapi dia dapat thrill daripada situ. So itu adalah satu benda yang bahaya Okey. Jadi kenapa anda kena labur duit anda dalam stock market? Okay, one is macam saya cakap tadi, returns are better. Okay, way better. Okay, the risk, tengah hari baru lepas makan tadi. Okay, the risk is there, saya akui. Okay, the risk is there, tapi risk can be managed. Risk boleh manage selagi kita acquire the good stocks, the good company. Okay, kita tak perlu risau tentang dan company tu akan go, orang kata bankrupt ke apa. Okay, selagi company tu beroperasi, selagi tu masih ada harapan Okay, kita lepak kat pool tu kan. Okay, masih ada harapan untuk orang kata you mendapat keuntungan yang baik, bagus. Alright, sebenarnya saya bukan concern sangat pasal bearish market. Saya lebih concern pasal bearish business. Okay, dia dua benda berbeza. Market is just a sentiment tapi business adalah benda berbeza. Boleh tak saya letak barang saya dekat bawah beg ni? Okay, saya letak sekejap. Alright, basah. Saya letak kursi kot. So berbalik kepada tadi, saya lebih concern kepada business. Sebab tu bila kita melibatkan stock market, okay, saya selalu tekankan business. Tengok business okay. Sebab tu kalau anda minat business, stock market is for you. Okay, adakah stock market sesuai untuk semua orang? Tidak. Okay, stock market tidak sesuai untuk orang yang boros, orang yang tak boleh saving, orang yang tak boleh kumpul modal. Stock market is not for you. Orang yang tak boleh tidur malam bila dia beli stok, jatuh sikit dah risau pun not for you. Okay, orang yang apa lagi? Orang yang tak mau belajar. Okay, orang yang tak mau belajar lepas tu nak harapkan buy call, stock market is also not for you. Okay, stocks ni dia banyak kelebihan berbanding dengan normal, orang kata normal fixed investment macam yang kita letak dalam tabung haji, kita letak dalam EPF, kita letak dalam ASB. Okay, of course kita tak boleh compare sebab dia orange dengan apple tetapi kalau you nak better and faster return, you kena take the risk. Okay, you have to take the risk because dia surpass tu very fast. Sebab kalau nak compare balik, ASB di tabung haji dengan EPF, dia hanya bagi satu macam dividen yearly, dia hanya bagi dividen. Tapi dalam stock market, macam saya selalu tekankan okay, apa Warren Buffett kata? Warren Buffett kata, the longer you hold a stock, the less risk you have on those stocks. Okay, apa maksud Warren Buffett? Saya selalu ulang benda ni, tapi saya ulang lagi lah. Okay, maksud Warren Buffett dekat sini, okay, bila you pegang stok lama sebagai shareholder lama, okay, you akan enjoy, one is you enjoy the dividend. Okay, every single year you enjoy dividend, you dapat balik cash. Okay, and then number two is over the long run, you will get orang kata apa? You will get bonus issue. Okay, over the long run, usually company with small
kata enggak pun. Okay. Udah asyik bear je. Okay, over the long run, good companies dia akan yang small number of shares, lama-lama dia akan reward shareholders dia dengan bonus issue. So during that time, the share will jump very high. Okay, you sebagai shareholder lama beli kat bawah, dah lah dividen dapat, you akan enjoy that moment. Okay, saya kebanyakan share saya yang return besar semua adalah berdasarkan bonus issue dan dividends. Okay, ada juga yang daripada split. Okay, kita main dengan bear lah. Boleh. Okay, tengah. Ya, bear. Okay. So so over the long run, the company will give bonus issue, and then sometimes bila share price is too expensive, okay, because macam saya cakap dulu good company, good profit, shareholder equity increase over time, the price of the share will increase. Dia akan reach certain level di mana dia nak increase volume. Katakanlah dia punya share issue tak banyak, so dia nak increase volume, and dia akan dia akan melakukan exercise nama dia stock split. Okay, so di mana dia dapat increasekan volume supaya volatility ada, at the same time dia dapat murahkan harga saham tu. So you yang pegang lama juga, dia akan mengalami satu lonjakan yang kuat. Okay, macam saya alami untuk takaful dulu. Okay, satu lonjakan yang kuat menyebabkan you untung besar. Okay, so belum campur lagi kalau during the time company raise right issue yang I'm talking about good companies. Company raise right issue where dia akan give you a very good discounted price compare dengan market, so your average goes down, and then macam saya kata dividend still jalan. Okay, sebab tu makin long run, okay, when you talk about holding a stock 20 years, 30 years, okay, so you hold the advantage because your average price has gone down so low. Okay, jadi sebab tu orang pasti kata the risk is less. Okay, kat sini memang banyak saya tengok Audi, Merc, ialah nama pun German, Volkswagen. Okay, sini macam kita biasa dah. Alright, so balik pada tadi, so bila you hold lama, dia akan menjadi less risk for you. Okay, sebab tu orang cakap dengan saya bila macam hari tu kan stock jatuh, they got worried. Saya cakap, you baru pegang setahun dua, apa you nak risau? Okay, the company is not going anywhere. Okay, melainkanlah business dia suddenly runtuh tiba-tiba tak tahulah management semula duit ke apa, itu lain cerita lah. Siphon money tu tak boleh cakap apa lah, macam Silverbird tu. Kata saya ada case tu begitu yang gone bankrupt. Okay, so itu case lain. Apa lagi, so holding a stock lama will give you benefit. Sebab tu, and over the past long run you akan touch, macam ada kawan saya dia hold MyEG lama. Okay, MyEG jatuh very heavy lepas pertukaran government tu, tetapi disebabkan dia mengalami bonus issue yang banyak, okay, dia dapat yang banyak during that period. Walaupun stok tu jatuh teruk sekalipun, dia tidaklah rugi. Walaupun dia affected, yes, dia punya profit less, tapi dia tidak rugi. Alright. And then ada some kawan saya yang hold QL very long time. So saya ingat lebih dah hampir 10 tahun dengan bonus, rights apa semua, dah ulangan return sekarang dekat 400 lebih persen. Okay, dah lah share naik pula sampai RM6 ke RM7. So return dia has grown very big. Okay, daripada modal 50,000 zaman dulu dia invest 10 years ago, sekarang shares dia worth more than about 400,000. Alright, so you nampak tak? Okay, in normal investment you can never get that. Okay, saya bukan kata normal investment tak bagus, okay, but you need something accelerator. Kalau you nak build the wealth, you need accelerator. Okay, and then of course dengan stock market kita boleh combine juga dengan property investment. Bila kita buat duit dekat stocks, we can sell our stocks and then buy property. Okay, itu juga apa yang saya buat. Okay, mostly memang stock market dengan property investment ni jalan seiring. Okay, so
Usually kalau you dengar yang stock investor yang lama, so usually dia akan invest juga dalam property. Itu perkara biasa. Alright, because kita boleh collect rent sementara kita tunggu capital appreciation. Alright, so apa lagi saya nak cerita. Sejuk sangat, saya tak boleh fikir sebenarnya. Okay, maybe saya akhir dulu video ni. Saya nak mencari tempat teduh. Okay, saya duduk dalam hujan ni. Orang pun tengok budak ni tak betul ke apa. Tapi tak apalah, saya kan jakun. Baru datang negara panas, tiba-tiba datang negara sejuk, so layankan aje lah. Alright, so again saya tunjuk bull dengan bear, and then belakang saya adalah Dutch Frankfurt Bourse. Okay, basically bursa saham di Frankfurt. Alright, so until then, okay, saya akan share more lagi information on stock market. Bila saya jumpa lagi tempat-tempat menarik sambil-sambil saya tengah cuti ni, okay, kita ambil peluang ni untuk lecture sambil jalan-jalan. Alright, so you all pun boleh enjoy view yang saya tengok. Sama kita share view ni, dan insyaAllah maybe one day pun you akan sampai di sini juga. Alright, so until then, sekian dulu daripada saya, Mr. Ruki Saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.